हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुएब है और आज की पॉडकास्ट में हमने दावत दी है एक मेडिकल एजुकेशनिस्ट को, ताकि हम उनसे सीख सकें और जान सकें कि हम किस तरह मेडिकल एजुकेशन को इम्प्रूव करें और उसमें कैसे बेहतरी लाएं। तो आइए चलिए मिलते हैं डॉक्टर कौसर से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कौसर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि आप हमारी पॉडकास्ट पर तशरीफ़ लाएँ। वेलकम, इट्स माई प्लेजर। बिफोर वी प्रोसीड, आपका मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में और आपका जो पूरा जर्नी रही है यहाँ तक की, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा समराइज़ करके बताना चाहें तो। ओके, सो मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, डाउ से ग्रेजुएट किया था एंड देन हैड अ लॉन्ग करियर एट CPSP। वहाँ पर मैं मेडिकल एजुकेशन में, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन में थी। उधर से मैंने मास्टर्स इन हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन किया था यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय एट शिकागो से, एक WHO फेलोशिप के ऊपर। तो 15 साल वहाँ काम किया। फिर वहाँ से यू गेट स्टैग्नेंट एट वन प्लेस, तो फिर वहाँ से आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मूव टू आखान यूनिवर्सिटी, अमेजिंग प्लेस। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 10 इयर्स मैंने स्पेंड किए और वहाँ पे रहते हुए मैंने PhD किया मेडिकल एजुकेशन में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। AKU से फैकल्टी डेवलपमेंट अवार्ड मिला था उस पर। एंड वहाँ से उसके बाद तो फिर मैं JSMU जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन किया। सो दिस इज़ माई ब्रीफ प्रोफेशनल हिस्ट्री। आप काफ़ी अरसे से CPSP और आगा खान से एसोसिएटेड रही हैं, तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा AKU में और CPSP के थ्रू? सफ़र कैसे शुरू हुआ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आजकल के बच्चों से मेरी बात जब होती है तो वो भी कोई इतने सेटिस्फाइड नहीं होते अपनी एजुकेशन से। और जब हमने पढ़ा था उस वक्त तो हमारा कोई करिकुलम नहीं होता था, कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते थे। हम एक मोटी सी ग्रेज एनाटमी लेके पढ़ते थे और हमको पता ही नहीं होता था हमें कितनी डेप्थ में जाना है, क्या पढ़ना है। टीचर्स भी कुछ बहुत अच्छे होते थे और कुछ सो एक जनरल डिससेटिस्फैक्शन थी with the way we were educated। बड़ा मज़ा आया था कि मैं जब ग्रेजुएट करी तो उसके बाद मैंने कहा भाई लेट्स डू समथिंग। सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ पब्लिक सेक्टर, इन अ प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल। तो वहाँ पर तो मुझे मज़ा ही नहीं आया क्योंकि वो कंसल्टेंट्स आते थे एंड दे कंसिडर्ड यू एज योर हैंड्स एंड फीट, तो ब्रेन का इस्तेमाल बहुत कम होता था। तो फिर मैंने कहा चलो अपनी क्लिनिक करते हैं। अपनी क्लिनिक खोली। मुझे एहसास हुआ क्लिनिक खोलने के बाद कि मैं तो प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ। आई हैव नॉट बिन प्रिपेयर्ड टू वर्क एज एन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर। ठीक है, तो फिर मैंने वो क्लिनिक भी 1 साल के बाद बंद कर दी। देन अपॉर्चुनिटी अरोज, CPSP से एक एडवर्टिजमेंट आया दैट दे रिक्वायर्ड मेडिकल एजुकेशनिस्ट, यंग पीपल टू वर्क इन मेडिकल एजुकेशन। हमने अप्लाई कर दिया। माशाल्लाह बहुत सारे लोग बैठे थे, उसमें से 4 सेलेक्ट हुए। आई वॉज वन ऑफ देम। उसमें से फिर जो है वो 3 की एट्रिशन हो गई। आई वॉज द वन हु रिमेन्ड। आई गेस दिस डिसिप्लिन क्लिक्ड विथ मी। मुझे मज़ा आया और जिस तुम्हें अंदाज़ा हो रहा होगा मुझे बातें करने का शौक है, तो बहुत मज़ा आया। इट सॉर्ट ऑफ आई फेल्ट दैट आई एम मोर सूटेड टू दैट प्लेस। और बस फिर उसके बाद देयर इज़ नो लुकिंग बैक। तो CPSP में रहते हुए बहुत आई वर्क विद लेजेंड्स, जो लोग पायनियर्स हैं ना। मतलब मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि जो पायनियर मेडिकल एजुकेशन के हैं पाकिस्तान में, प्रोफेसर फजल इलाही, प्रोफेसर नईम जाफरी, प्रोफेसर निगत हुदा एंड ऑफ कोर्स प्रोफेसर सुल्तान फारूकी। मैं इन 4 के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा एंड ऑफ कोर्स प्रोफेसर सुल्तान फारूकी के साथ तो बहुत लंबा एसोसिएशन रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई लर्नड अ लॉट ओवर देयर। बुनियादी तरबियत एज ए मेडिकल एजुकेशनिस्ट वहाँ हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह के वहीं की वजह से आई गॉट दिस मास्टर्स की क्वालिफ़िकेशन मैंने बाहर से ली, जो WHO फेलोशिप थी। उसके बाद फिर बहुत कुछ सीखा वहाँ पर, बहुत पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन में बहुत काम किया था। फिर उसके बाद जब मैं आगा खान में आई तो वहाँ मैंने अंडर ग्रेजुएट में काम किया। तो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन अलग दुनिया है, बिल्कुल ही अलग चीज़ है। तो वहाँ भी मुझे बहुत ही नई चीज़ें सीखने को मिली। एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने लर्न की AKU में कि सिस्टम्स मैटर। वी शुड वर्क ऑन सिस्टम्स एंड पॉलिसीज़। जो पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं और पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं ना, वो सस्टेनेबिलिटी नहीं लेकर आते, इम्प्रूवमेंट नहीं लेकर आते। सो
that is one thing that I learned from there. So दोनों जगह से बहुत अमेजिंग लर्निंग हुई है. यहाँ भी मेरे साथ प्रोफेसर रुखसाना ज़ुबैरी थी. So she is an icon, a legend in medical education. So I worked with some amazing people and I've learnt a lot. अच्छा, हमारे माशरे में तो एक ये कॉन्सेप्ट है कि भाई फीमेल्स को बस अंडर ग्रेजुएट तक पढ़ाएं, उसके बाद जो है वो मतलब घर संभालती हैं. तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसा है और आपने इतनी हायर एजुकेशन हासिल करने का कैसे सोचा? ये जो बात है ना, ये पुरानी बात है. अब थिंग्स हैव चेंज. आपके ही ज़माने का पूछ रहा हूँ कि आपके ज़माने में इतना आपने मतलब, अब तो हर कोई कर रहा है, लेकिन उस ज़माने में तो यही था ना कि भाई थोड़ा सा पढ़ाओ, उसके बाद जो है वो रोटी करनी है, रोटी बनानी है, करना है, वो करना है. तो लेकिन आपने इतना कॉन्फिडेंस आया उस ज़माने के लिहाज से. फिर देखें, लड़कियों को कॉन्फिडेंस जो है ना पेरेंट्स देते हैं, स्पेशली फादर. माय फादर गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा. उन्होंने हमेशा मुझे इनकरेज किया. देन आई थिंक आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ वेरी सपोर्टिंग हस्बैंड एंड वेरी सपोर्टिंग इन लॉज. जब तक आपका एक सोशल स्ट्रक्चर आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आप आगे नहीं जा सकते. मेरी माँ का बड़ा इसमें हाथ है कि मैं जब CPSP में जॉब करती थी, इतनी लंबी लंबी जॉब करती थी, एंड लिविंग from North Nazimabad going to defense is not easy, right? So it was my mother who looked after my kids. So वो जो family support है और social structure support है, पॉसिबल नहीं है. जब मैं शिकागो जा रही थी मास्टर्स के लिए, तो मैंने तो ऐलान कर दिया था कि मैं J1 पे गई थी. मैंने कहा अगर मेरे मियाँ और बच्चे साथ नहीं जाएंगे तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग, बिकॉज माई किड्स वर 2.5 and 3.5 and I said I'm not going to leave them here for a year and go. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ से दुआ करते रहे, अल्लाह मियाँ ने J2 पे उनको भी भेज दिया. सो माई हस्बैंड टुक एन एक्स पाकिस्तान लीव एंड वेंट विथ मी. देखो ये कुर्बानियाँ होती हैं जो फैमिली देती है. सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक शौक़ था, अल्लाह मियाँ ने मुझे उस शौक़ को पूरा करने का वसीला दिया. यू विल गेट मैरिड. अगर तुम्हारी वाइफ के कुछ करना चाहती है, support her, because ultimately it will benefit your family, it will benefit your home. तो support करना चाहिए. लड़कियां सारी आगे जाना चाहती हैं. It is the men, the boys, the family that needs to support them, husbands that need to support them. आप IME JSMU के चेयरपर्सन हैं, तो ये सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ और विज़न क्या है? IME का विज़न क्या है? सभी का जो विज़न है ना, वो बेसिकली यही है, टू डेवलप हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स, जो कि आगे जो डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, एलाइड हेल्थ, नर्सिंग, उन सबको बेहतरीन तरीके से उनकी ग्रूमिंग हो सके और उनकी एजुकेशन हो सके, ताकि वो सिर्फ एक नॉलेजेबल डॉक्टर नहीं बने बल्कि एक केयरिंग डॉक्टर भी बने. सो अ केयरिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल इज़ समथिंग दैट वी रियली वर्क फॉर. सफ़र तो मैंने तुम्हें बताया, मेरी एक दोस्त है जो मुझे पुल करके लाई थी AKU से JSMU, और उसने हम दोनों ने कहा था कि सिंध में PhD नहीं है मेडिकल एजुकेशन में. HEC की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उसमें यह था कि भाई देयर शुड बी एटलीस्ट 2 PhD इन हाउस पीपल. तो मेडिकल एजुकेशन में तो शी वॉज द वन हु सेड वी मस्ट स्टार्ट इट इन सिंध, देयर इज़ नो PhD इन सिंध, तो तुम इधर आ जाओ. सो आई लेफ्ट AKU एंड आई केम हियर एंड दैट वाज आर यू नो जॉइंट मिशन कि हम यहाँ PhD शुरू करेंगे. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने IME में मास्टर्स प्रोग्राम तो पहले से चल रहा था. वी स्टार्टेड अ PhD प्रोग्राम, वी गॉट एक्रेडिटेशन फ्रॉम हायर एजुकेशन कमीशन अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी हैड आवर फर्स्ट इंडक्टीज़. तो ये मुझे लगता है कि ये समथिंग मुझे लगता है मेरी एक अकम्पलिशमेंट है कि यहाँ हम लोगों ने एक PhD प्रोग्राम शुरू किया. जो बाहर जाना आसान नहीं है PhD करने के लिए, कॉस्टली होता है, बच्चों को छोड़ के, जॉब्स को छोड़ के, प्रोफेशन को छोड़ के, इट्स नॉट ईजी टू गो. सो वी नीड टू हैव सीट्स प्रोग्राम्स ओवर हियर. तो बाकी ये कि ज़ाहिर है देयर वाज अ बिग डिफरेंस कमिंग फ्रॉम अ प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन लाइक आखान यूनिवर्सिटी टू अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी. तो ज़ाहिर है रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स होती हैं, फैकल्टी कंस्ट्रेंट्स होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीपल आर गुड. मुझे जो कहते हैं ना कि एक
खुशी हुई ये जानकर कि हम जब प्राइवेट सेक्टर में होते हैं ना तो हमें लगता है पब्लिक सेक्टर में लोग काम ही नहीं करते, लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ तुम यकीन करो द फैकल्टी इज़ अमेजिंग, junior faculty, everybody wants to work, they just need someone to guide them, mentoring चाहिए उनको, तो उनको जब mentoring मिलती है they blossom like anything, माशाल्लाह। so वो कहते हैं ना ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है, it is really very good, so अल्हम्दुलिल्लाह I am happy। टीचिंग प्रोफेशन का रिवॉर्डिंग एस्पेक्ट क्या है? मेरा ख्याल है सबसे रिवॉर्डिंग एस्पेक्ट ये होता है कि आप कहीं गए जा रहे हैं और आपको कहे अस्सलाम वालेकुम मैम, आई एम हियर, अब मैं आपकी स्टूडेंट थी। आई मीन दिस जस्ट मेक्स मी सो हैप्पी दैट स्टूडेंट्स रिमेंबर अस, स्टूडेंट्स एक्नॉलेज अस, और जब वो ये कहते हैं ना कि मैम आपकी जो टीचिंग थी और आपने हमें जो सिखाया है वो हमें बहुत काम आया और हम उसको अप्लाई कर रहे हैं और हम उसको यूज़ कर रहे हैं, यकीन करो कि दिस इज़ समथिंग विच फॉर मी दिस इज़ अमेजिंग मोमेंट, और मुझे लगता है कि हाँ आई हैव अकम्प्लिश समथिंग, तो अल्लाह का शुक्र है। एक अच्छा मेडिकल टीचर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? अच्छा मेडिकल टीचर, व्हेन यू से मेडिकल इट मीन्स हेल्थ प्रोफेशनल, है ना, मेडिसिन को हम हमेशा ब्रॉड उसमें लेते हैं क्योंकि इट्स नॉट जस्ट डॉक्टर, देयर आर मेनी पीपल हु आर नाउ इन द हेल्थ केयर प्रोफेशंस। तो उनके जो टीचर्स होते हैं, ज़ाहिर है सबसे पहली बात अप टू डेट होना ज़रूरी है, यू हैव टू नो योर सब्जेक्ट, राइट, अप टू डेट होना है, ये नहीं कि आज से 10 साल पहले जो पढ़ा था, जब मैंने पास किया था जो पढ़ा था वही नहीं, यू हैव टू बी विद व्हाट इज़ हैपनिंग। सेकेंड, यू हैव टू यूज़ वो वाली टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ इस्तेमाल करनी है जो स्टूडेंट्स को इंगेज कर सकें, क्योंकि देखें वो ट्रेडिशनल लर्निंग का ज़माना ख़त्म हो गया जब वो टीचर वॉज द सेज ऑन द स्टेज और एक्सपर्ट हैं और आके जो भी मुझे आता है मैं आपको बता दूंगी और वो आपके नोट्स में चला जाएगा और आप पैसिवली उसको, हमारा ख्याल होता है कि आप पैसिवली सीख रहे होते हैं, हाँ होता कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जो है वो है गाइड बाय द साइड, it's not the sage on the stage, it is guide by the side, so a teacher is more like a facilitator of learning। तो अगर टीचर्स को ये पता होगा कि हमें कौन सी स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करनी है जिससे हम स्टूडेंट्स की लर्निंग को फैसिलिटेट करें, तो फोकस जो है ना वो है टीचर से हट के लर्नर पे आ गया है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उनको पेडागॉजीज आती हो, कैसे हमें करना है, उसको इम्प्लीमेंट करने का जज्बा हो, ठीक है। और तो एक हो गई कंटेंट, एक हो गया टीचिंग स्ट्रैटेजीज। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो टीचर्स को ये जानना चाहिए कि स्टूडेंट्स डू नॉट ओनली लर्न व्हेन वी आर इन अ लेक्चर और अ डिस्कशन और अ क्लिनिक, वो हमें हर वक्त देख रहे होते हैं, तो हमें उनके लिए रोल मॉडल होने की ज़रूरत है। हम जो हमारा बिहेवियर होगा ना, टीचर्स स्टूडेंट्स हमारे वो बिहेवियर देख रहे होते हैं और वो अननोइंगली सीख रहे होते हैं। It's not a formal learning, but it's a learning that is taking place. So we have to realize that. So ये 3 चीज़ें हो गई, नॉलेज हो गई, हमारे पेडागॉजीज हो गई, हमारे रोल मॉडलिंग का एस्पेक्ट है जो हमें रखना चाहिए, तो प्रोफेशनलिज्म एंड टेक्नोलॉजी हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। आजकल के जो बच्चे हैं वो डिजिटल नेटिव्स हैं, तो हमें उनके साथ वैसे ही पढ़ाना है, तो हमें अपनी टीचिंग के अंदर टेक्नोलॉजी को लेकर आना है। So you know, I think it's a blend of things that will help them be a good teacher. मॉडर्न टीचिंग स्टाइल की बात करी तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न टीचिंग स्टाइल में क्या फ़र्क है, मतलब आप दोनों में क्या फ़र्क महसूस करती हैं? जैसे मैंने पहले कहा कि जो ट्रेडिशनल टीचिंग थी उसमें टीचर वाज द एक्सपर्ट एंड स्टूडेंट जो थे वो पैसिव लिसनर्स, पैसिव लर्नर्स होते थे। हमारे यहाँ बड़े बड़े ऑडिटोरियम हैं, बड़े बड़े लेक्चर हॉल्स हैं जो लेक्चर्स बाय द मेन स्टे, ठीक है। ट्यूटोरियल्स जो होते थे वो भी लेक्चर्स ही होते थे। क्लिनिक में आप जाएं तो वार्ड राउंड्स भी लेक्चर्स ही होते थे। सो स्टूडेंट्स वर बेसिकली लर्निंग, हमारा ख्याल था कि स्टूडेंट्स पैसिवली लर्न करते थे। जो मॉडर्न या जो न्यूअर टीचिंग मेथड्स हैं, लेक्चर्स हैव देयर प्लेस, लेकिन उसमें जो मैंने आज जैसे आपसे कहा कि अब लर्नर इज़ द फोकस, तो हमें ज़्यादा गौर ये करना है कि लर्नर क्या सीख रहा है, ये नहीं कि हम क्या सिखा रहे हैं, लर्नर क्या सीख रहा है। तो उसके लिए हमारी टीचिंग मेथडोलॉजीज़ भी डिफरेंट हो गई हैं, हमारी असेसमेंट मेथडोलॉजीज़ भी डिफरेंट हो गई हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो मेजर एक चेंज आया, शिफ्ट आया है
ٹیچنگ لرننگ کے اندر اینڈ اسیسمنٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ اب ہم نے یہ سیکھا ہے اور یہ تھیوریز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ لرنر جو ہے وہ لرننگ کو کنسٹرکٹ کرتا ہے. اٹس ناٹ لائک کہ ایک خالی ریسیپٹیکل ہے جس میں آپ نے چیزیں ڈال دیں اور نالج جو ہے وہ وہاں پہنچ گئی. لرنر کے پاس پہلی نالج ہے, اسے کچھ نہ کچھ ہے پتہ, اب آپ جو بھی اسے بتاتے ہیں وہ اس نالج پہ بلڈ کرتا ہے. تو لرنر از کنسٹرکٹنگ their نالج بیسڈ آن the ایکسپیرینسز جو ان کے پاسٹ ہیں اور جو ایکسپیرینسز ہم انہیں فراہم کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے پوری پیڈاگوجی چینج ہو گئی ہے, پورا جو ہمارا پڑھانے کا طریقہ ہے وہ بدل گیا ہے. اب ہم لرنر کی انگیجمنٹ زیادہ چاہتے ہیں, ہم لرنر کو انوالو کرتے ہیں, اس کو بجائے اس کے کہ روٹ میمورائزیشن کرائیں. جیسے آپ کو پتہ ہے نا, پہلے جو سوال ہمارے زمانے میں کم از کم جو امتحان ہوتا تھا وہ پورا کا پورا ہوتا تھا, رٹ کے چلے جائیے آپ, جس کو جتنا اچھا رٹنا آتا تھا وہ اتنا اچھا پاس ہوتا ہے. تو کنسیپچول لرننگ نہیں ہوتی تھی. اب جو ہے وہ بیسکلی ہم کیا فوکس کرتے ہیں, کنسیپچول لرننگ پہ فوکس کرتے ہیں, پرنسپلس پہ فوکس کرتے ہیں, کیونکہ وی نو دیٹ نالج چینجز, نئی ریسرچ آ رہی ہے, چیزیں بدل رہی ہیں. سو اے وی ہیو ٹو ٹیچ دیم ہاؤ ٹو لرن, اینڈ بی وی ہیو ٹو گیو دیم the skills to critically evaluate کہ یہ جو نالج ہے, یہ جو ایویڈنس ہمارے پاس آیا ہے, یہ کس حد تک درست ہے اور نہیں ہے. سو کریٹیکل تھنکنگ بہت ہم اس میں لے کر آ رہے ہیں. سو انگیجنگ لرنرز اپلیکیشن آف نالج آ رہا ہے. تو کریٹیکل تھنکنگ, اپلیکیشن آف نالج اینڈ انگیجنگ لرنرز, دیز آر the 3 or 4 things that work together. اچھا, انٹیگریشن اور پرابلم بیسڈ لرننگ کے بارے میں آپ کا کیا تجربہ ہے, کیا یہ اسٹوڈنٹس کو زیادہ انگیج کرتے ہیں یا نہیں؟ اچھا ہاں, پرابلم بیسڈ لرننگ اسٹوڈنٹس کو یقیناً بہت انگیج کرتی ہے, اس لیے کیونکہ اس کے اندر اسٹوڈنٹس کو لیڈ دی جاتی ہے, اینڈ اٹ از ان اسمال گروپس, 6 سے 8 لوگ ہوتے ہیں, اور یو نو دے آر ویری ایکٹیولی انگیجڈ ان دا لرننگ پروسیس, بہت زیادہ. انٹیگریشن کے اندر ایشو بیسکلی یہ ہے کہ انٹیگریشن کہاں ہو رہی ہے, کیا انٹیگریشن صرف کریکولم میں ہو رہی ہے یا انٹیگریشن اسٹوڈنٹ کے دماغ میں ہو رہی ہے. اگر صرف پیپر پہ انٹیگریشن ہوئی ہوئی ہے اور اسٹوڈنٹ کو پڑھایا الگ جا رہا ہے اور اسیس بھی سپریٹ سبجیکٹس میں کیا جا رہا ہے, تو انٹیگریشن تو نہ ہوئی. یہ تو پھر یہی ہوا کہ ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ آپ نے ایک لیکچر انیٹمی کا لے لیا, ایک لیکچر فزیو کا لے لیا, ایک لیکچر بایو کا لے لیا, ایک پیتھو کا لے لیا آن اے پرٹیکولر سسٹم. بٹ دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ ہاؤ از اٹ بینگ انٹیگریٹڈ. اسٹوڈنٹ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیزیں آپس میں کس طرح انسان کی باڈی میں ورک کرتی ہیں, صحیح ہے. سو اس کے اندر جو میجر رول ہے نا وہ ہے فیکلٹی ڈیولپمنٹ کا. کوئی کریکولم اچھا یا برا نہیں ہوتا, اٹ از دا وے دیٹ کریکولم از امپلیمنٹڈ دیٹ میکس دا ڈفرینس. اور امپلیمنٹر کون ہے؟ فیکلٹی ہے. تو اگر فیکلٹی اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کرے گی تو اسٹوڈنٹ بھی انگیج ہوگا. آپ کسی بھی چیز کو پڑھانے میں آپ پیسیولی بھی پڑھا سکتے ہیں اور آپ ایکٹیولی انگیج بھی کر سکتے ہیں. دیر واز سم ٹریڈیشنل وے آف لیکچرنگ میں بھی کچھ ایسے ٹیچرس تھے. I remember my anatomy teacher and my biochemistry teacher who used to engage us during the class, لیکن بہت سے نہیں کرتے تھے. تو یہاں بھی ابھی بھی یہی ہے. سو کوئی کریکولم بذات خود وہ کہتے ہیں نا نسخہ شفا نہیں ہے. It is the teacher, the way the teacher implements that curriculum that makes the difference. So that's my take on it. آپ پاکستان کے میڈیکل کالجز میں کیا انوویشنز دیکھ رہی ہیں جو اسٹوڈنٹ کے انٹرسٹ بڑھانے میں, انکریز کرنے میں جو ہے وہ مدد دے رہی ہیں؟ مینی تھنگس, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں, ڈفرینٹ چیزیں ہو رہی ہیں. اینڈ آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو میڈیکل ایجوکیشنسٹ, کیونکہ جو MHP کر کے لوگ آ رہے ہیں, جو PhDs کر کے آ رہے ہیں, وہ چینجز لے کر آ رہے ہیں. اینڈ دیٹ از سم تھنگ ٹو بی ویری ہیپی اباؤٹ. تو جیسے کچھ چینجز جو ہو رہے ہیں نا, آپ یہ سمجھیں کہ ایسی بہت سی اسٹریٹجیز اب استعمال ہو رہی ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کو ایکٹیولی انگیج کرتی ہیں لرننگ کے اندر. دیر سم ٹیکنیکل ٹرمز لائک ٹیم بیسڈ لرننگ ہو رہی ہے,
جس میں کہ اسٹوڈنٹس کے گروپس کو اکٹھے بٹھا کے کہا جاتا ہے. جیسے ہم لوگ کی گروپ لرننگ ہوتی تھی لیکن وہ انسٹرکچرڈ ہوتی تھی. اب اسٹرکچرڈ ٹیم بیسڈ لرننگ ہو رہی ہے جس کے اندر اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ موقع ملتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنے کا, چیزوں کو پڑھنے کا اور سوال جواب کرنے کا. اٹس اے اسٹریٹجی دیٹ از بینگ یوزڈ. پرابلم بیسڈ لرننگ پوری دنیا میں استعمال ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اب اتنا اس کا کم ہو گیا ہے فیشن, لیکن اسٹل اٹ ہیلپڈ اے لاٹ اسٹوڈنٹس کو انگیج کرنے کے لیے. اور ابھی بھی بہت سے انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ پرابلم بیسڈ لرننگ کو ایز اے ٹیچنگ اسٹریٹجی استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, along with all others. پھر اس کے بعد فلپ کلاس رومز ہو رہی ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ فلپ کلاس روم اس طرح سمجھیے کہ جو ہم لوگ کلاس میں کرتے تھے, یعنی سنتے تھے ٹیچر سے یا لیکچر سن رہے ہوتے تھے, اب ہم جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ یہ پڑھ کے آئیے, اور وین یو کم ان ٹو دا کلاس دین یو اپلائی دیٹ نالج. تو واٹ وی یوز ٹو ڈو ایز ہوم ورک دے آر ناؤ ڈوئنگ ایز کلاس ورک. سو پڑھ کے آپ گھر سے آئیے, کیونکہ وہ سیلف لرننگ ہو سکتی ہے, آپ کو ضرورت نہیں کہ کوئی ٹیچر آپ کو سلائڈس پہ کر کے پڑھائے. آپ پڑھ کے آئیے اور یہاں پر آ کر اس نالج کو اپلائی کیجیے. بہت فرق پڑا ہے اس سے, ٹھیک ہے. سو فلپ کلاس روم, ٹیم بیسڈ لرننگ, پرابلم بیسڈ لرننگ, کیس بیسڈ لرننگ, جس کے اندر وہ پڑھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اینڈ آف دا ویک جو ہے وہ ایک کیس ہوتا ہے جس میں ساری نالج اپلائی کرنی ہوتی ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو انگیج کرنے میں بہت آ رہی. دوسری بات, تھینکس ٹو کووڈ ٹیکنالوجی کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے, آن لائن لرننگ بہت ہو گئی ہے, تو آن لائن لرننگ ہو رہی ہے. پیپل ہیو ڈیولپڈ ویڈیوز جو انہوں نے کووڈ کے زمانے میں بنائی تھیں اور الحمدللہ ابھی بھی یوز ہو رہی ہیں. سو دیر آر ویڈیوز آن ہاؤ ٹو پرفارم سوچرنگ, ہاؤ ٹو ڈو سرٹن اسکلس. اب وہ اسٹوڈنٹس وہ بھی دیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں, سو وہ دیکھ کے آتے ہیں اور یہاں ان کو دکھایا جاتا ہے, کرایا جاتا ہے, رائٹ. سو دیٹ از اندر تھنگ. پھر یوز آف آن لائن گیمیفیکیشن ہو رہی ہے, آن لائن ٹولز آ رہے ہیں سچ ایز, پہلے تو سوکریٹو استعمال ہو جاتا تھا, اب یہ یو نو دیر آر سو مینی ٹولز دیٹ آر اویلیبل جو کہ ٹیچرز ڈیورنگ دا لیکچرز یوز کر رہے ہیں. تو اس سے بھی تو اسٹوڈنٹس کی ایک انگیجمنٹ. دیکھو بیسک آپ لرن اس وقت کرتے ہیں جب آپ اس کے ساتھ مٹیریل کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں. تو اگر ہم اسٹوڈنٹس کو انگیج کر رہے ہیں تو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز آر ڈوئنگ اٹ اینڈ دے آر ڈوئنگ اٹ ویری ویل. بس مجھے صرف یہ ہے کہ there are islands of excellence and there are still some places جہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے. سو ہمیں probably ایک concerted effort کرنی چاہیے کہ کم از کم ایک بیس لائن تو ہو نا, کہ ہر ایک حد تک وہاں پر آئے. سو slowly and gradually hopefully we will reach there. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوئی ہے, اسیسمنٹ. جو امتحان ہوتے تھے, لانگ ایسیز, شارٹ ایسیز, پھر ایم سی کیوز. ایم سی کیوز بھی سارے ریکال کے ہوتے تھے کہ آپ نے رٹ لیا ہے تو آپ ایم سی کیوز دے دیں گے. اب وہ بھی چینج ہو گئے ہیں, اب وہ بھی اپلیکیشن اورینٹیڈ کیس سیناریو بیسڈ ایم سی کیوز ہو گئے, جہاں آپ کو نالج کو اپلائی کرنا پڑتا ہے. اور اسیسمنٹ جو ہے وہ صرف اینڈ آف دی ماڈیول نہیں لی جا رہی ہے, درمیان میں لی جا رہی ہے, اور ایک خاص قسم کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے جس کو فارمیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی مارکس بھی مل رہا ہے یا میں آپ کو اسیس کر رہی ہوں تو میں اس اسیسمنٹ کے مارکس فائنل میں نہیں جائیں گے. اس کا مقصد ہے آپ کو فیڈ بیک دینا کہ آپ نے یہ کام اچھا کیا اور کیا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. سو یہ چیزیں بہت آ گئی ہیں جن کی وجہ سے اسٹوڈنٹس آر ہوپ فلی گیٹنگ انگیجڈ اینڈ ان دیئر لرننگ پروسیس. کو نہیں لگتا کہ اب یہ جرنل والا سسٹم ختم کر دینا چاہیے, جو بایو کیمسٹری کے جرنل بنانے ہوتے ہیں اور فزیولوجی کے جرنل بنانے ہوتے ہیں, وہ مطلب مجھے تو نہیں لگتا کہ اب اس زمانے میں ضرورت ہے, کیونکہ اس میں پورا بک سے چھاپتے ہیں تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, اور وہ الٹا پیج ضائع ہو رہے ہیں ایک طرح سے, درخت کٹ رہے ہیں, بالکل اتنے درخت ضائع ہو رہے ہیں, بالکل اٹس ناٹ ایکو فرینڈلی ایٹ آل. آئی ایگری. I mean we should have a discussion on that. There should, میں یہاں بیٹھ کے نہیں کہہ سکتی کہ کیونکہ میں وہ ٹیچر نہیں ہوں جو فزیولوجی پڑھا رہی ہے یا ہسٹالوجی پڑھا رہی ہے, تو میں یہاں بیٹھ کے نہیں کہہ سکتی ہوں کہ اس سے کوئی فائدہ ہے کہ نہیں ہے. لیکن there is a need for a debate and a discussion, اور صرف وہ چیزیں رکھیں کریکولم کے اندر جو اسٹوڈنٹ کو بینیفٹ دے گی آگے, جو اس کی لرننگ کو بہتر کر رہی ہے. ہمارے زمانے میں, معاف کیجیے گا, ہمارے زمانے میں بھی جرنلز بنتے تھے اور ہم بڑے اناٹمی کے ڈائیگرامز بنانے ہوتے تھے.
सारी लड़कियां बैठ के लड़कों के जर्नल्स बना रही होती थी. मुझे नहीं पता कि अब तो लड़कियां ज़्यादा हैं लड़के कम हैं, सो आई कैन नॉट से हमारे ज़माने में तो लड़कियां कम होती थी. सो देयर वाज नो, कोई फ़ायदा तो नहीं है आपके इस काम करने का. तो आई डोंट नो, बट वी नीड टू सिट डाउन एंड टॉक अबाउट इट. आजकल के ज़माने में मेडिकल एप्लीकेशंस आ गई हैं, ऐप्स आ गई हैं, वीडियोस लोग देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसका रुझान ज़्यादा बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए. ये जो देखें, वही बात इंगेजमेंट की बात हो रही है ना, तो सिमुलेशंस जो हैं वो क्या करती हैं, वो बंदे को इंगेज करती हैं, स्टूडेंट्स को इंगेज करती हैं, और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं अपनी लर्निंग के अंदर. तो सिमुलेशंस चाहे पेपर बेस्ड सिमुलेशंस हो कि आपने उनको केस एक पेपर पे बना के दे दिया और उनके साथ सवाल जवाब कर लिया, या सिमुलेशंस इस तरह हों कि आपने एक शख्स को जो मरीज़ नहीं है उसको बिठा दिया और उससे कहा कि भाई चलो हिस्ट्री लो इसकी, या एग्जामिन करो इसको, या इसको काउंसिल करो. ये भी सिमुलेशन है ना, तो ये भी एक सिमुलेशन की लेवल है, और उसमें बच्चे बहुत सीखते हैं इंटरैक्ट करके. तो इससे पहले कि आप स्टूडेंट्स को रियल पेशेंट्स के ऊपर छोड़ दें या उनके साथ इंटरैक्ट करने दें, इट इज़ बेटर टू टीच देम इन अ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट. तो मॉडल्स पे सिखाइए आप, जो भी आपके टेक्निकल स्किल्स हैं, एसपीज पे आप जो चीज़ें सिखा सकते हैं, हिस्ट्री टेकिंग, काउंसलिंग, कम्युनिकेशन, एथिकल थिंग्स, ये सारी आप उस पर सिखा सकते हैं. अच्छा, उसके बाद जो है वो अब आपके आ गए हाई फिडेलिटी सिमुलेशंस, जो कि दे आर वेरी कॉस्टली एंड ऑब्वियसली बहुत सारी जगहों पे नहीं है अवेलेबल इतने ज़्यादा बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, लेकिन दे आर वेरी गुड फॉर लर्निंग बहुत सारी स्किल्स. अब रीसा सियानी पे आप सब लोग सीख रहे होते हैं ना CPR करना, तो वो भी तो सिमुलेशन ही है ना, आप सीख रहे होते हैं. सो सिमुलेशंस जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रिया है स्टूडेंट, या मेथडोलॉजी है स्टूडेंट्स को सिखाने का इन अ सेफ एनवायरनमेंट, जहाँ वो किसी को डैमेज नहीं कर सकते, किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते. दिस इज़ एन अमेजिंग थिंग. दूसरी चीज़ जो आपने ऐप्स की बात की, फॉर एग्ज़ाम्पल वर्चुअल पेशेंट्स हैं, वर्चुअल पेशेंट्स पे बहुत काम हो रहा है. देर आर फ्री भी मिल जाते हैं कि आप वर्चुअल पेशेंट्स पे करें. यहाँ पर पाकिस्तान में भी लोग बना रहे हैं. सो वर्चुअल पेशेंट्स इज़ अ गुड एरिया. दूसरी चीज़ जो होती है, एक वर्चुअल पेशेंट्स दो किस्म के होते हैं. एक तो ये होता है कि भाई जैसे पेपर एंड पेंसिल केस है ना, वैसे ही होता है कि आपको कंप्यूटर पे केस मिल गया, आप उसको पढ़ते हैं और आप उसके ऊपर यू गो ऑन डूइंग कि ओके व्हाट विल आई डू, मैं क्या सवाल पूछूंगा या मैं क्या इन्वेस्टिगेशंस कराऊंगा, ये रिजल्ट्स आए हैं तो मैं क्या करूँगा. सो इन द एंड आइदर द पेशेंट डाइज और द पेशेंट इज, मगर उसमें भी क्या हो रहा है, लर्निंग हो रही है. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ सिमुलेशन इज फीडबैक. आप स्टूडेंट्स को फीडबैक देते हैं कि क्या उसने सही किया और क्या उसने गलत किया. फीडबैक के बगैर हमारी लर्निंग नहीं होती ना. हम करते रहते हैं काम, हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं. तो फीडबैक ज़रूरी है हर चीज़ पे. नॉलेज में फीडबैक ज़रूरी है, स्किल्स में फीडबैक ज़रूरी है, बिहेवियर्स में फीडबैक ज़रूरी है. सो सिमुलेशंस के अंदर फीडबैक इज़ अ component of it, so it helps in learning a lot. It engages people, application of your learning हो रही है, application of knowledge, application of skills हो रही हैं, and then you are getting feedback. So it's an amazing learning process, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस्तेमाल करें. There are people in Pakistan who are developing simulations जो कि थोड़े कम costly हैं. So I know that people in Indus are doing it. College of Physicians and Surgeons is doing a lot of good work in that. I know there is Ahmedabad mein there are people who are working on developing in-house simulations. ये एक बड़ा एरिया है जो हमारे यहाँ के जो बच्चे AI कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, I think they need to come into this field and work together with dentists and nurses and doctors to develop these things. बहुत स्कोप है इसके अंदर. अच्छा, वो कोई एक ऐसी क्या चीज़ है जिससे मेडिकल एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है? अच्छा, इसका जवाब तो ये है कि कोई एक चीज़ नहीं है. ठीक है, मेडिकल एजुकेशन इज़ मल्टी फैसेटेड. ओके, सो ये नहीं हो सकता कि आप कोई एक थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक दे दें तो वो मर्ज ठीक हो जाएगा. सो इसके अंदर
بہت ساری چیزوں پہ کام الحمدللہ بہت کام ہو رہا ہے. آئی مین PMDC جو ہے اس نے ابھی ایک ٹیچر فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے لیے 6 months کا سرٹیفکیٹ کورس مینڈیٹری کر دیا ہے فار ٹیچرس ٹو بی پروموٹیڈ فرام اسسٹنٹ ٹو ایسوسیٹ پروفیسر لیول, وچ آئی تھنک از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. یہ اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی. بس یہ ہے کہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ کو ایک کلچر بننا چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بی اے ون ٹائم تھنگ نا. تو ایک تو خیر یہ چیز ہے جو ہو رہی ہے, بہتر ہو جائے گی. میرا اپنا ایک ٹیک ہے اس کے اوپر, ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے, وہ یہ ہے کہ انڈکشن کم کرو. دا نمبر آف اسٹوڈنٹس ان اے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج, ایٹ لیسٹ ان اے پرائیویٹ, جو 350 بچہ جب ہوتا ہے نا, تو آپ اس کو کیسے انڈیویجول اٹینشن دو گے؟ یو سی, سو they need to decrease the intake of into medical colleges. دیکھیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت کم ہیں, ڈاکٹرز کم ہیں, ڈینٹسٹ کم ہیں. اٹ از کوالٹی ورسز کوانٹٹی. اگر آپ کوانٹٹی بڑھا دیتے ہیں اور آپ کی کوالٹی بہتر نہیں ہے تو ہیلتھ کیئر امپروو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. سو یو ہیو ٹو, اف you have few people but they are very well educated and well prepared کہ وہ باہر جا کے کام کر سکیں اپنی, مطلب باہر سے مطلب ہے میڈیکل کالج سے باہر یا ڈینٹل کالج سے باہر یا نرسنگ اسکول سے باہر نکل کے, تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی بیٹر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ there needs to be policies جو کہ ڈاکٹرس کو انسینٹیوز دیں ٹو گو اینڈ ورک ان ایریاز جہاں پہ کہ ریسورسز اتنی نہیں ہیں. اب ہو کیا رہا ہے, آپ جتنے بھی ڈاکٹرز بناتے جائیں دے آر گوئنگ ٹو ورک اینڈ دے آر گوئنگ ٹو کانسنٹریٹڈ ان اربن ایریاز. تو جن ایریاز میں ضرورت ہے وہاں تو پھر بھی کوئی نہیں رہے گا. تو اٹ ہیز ٹو بی ورک ٹوگیدر. There needs to be policy changes and there needs to be lesson take. یہ جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں نا ماڈرن ٹیچنگ میتھڈس کی, ماڈرن ٹیچنگ میتھڈ 350 کی کلاس میں بہت مشکل ہوتا ہے. کر سکتے وہ ٹیچرز ہیں ایسی جو بہت جذبے والی ہیں اور کر رہی ہیں لگن کے ساتھ, لیکن اٹ از اے بٹ ڈیفیکلٹ. ہم نے جب باہر کے دنیا سے ویسٹرن ورلڈ سے ہی ہم لے کر آئے ہیں نا اپنے پاس, تو ان کے پاس ایک کلاس میں کتنے بچے ہوتے ہیں؟ میکسیمم 100, لیس دین دیٹ. سو دے آر ایبل ٹو ڈو, پلس ریسورسز ہوتے ہیں. ہمارے پاس ریسورس کنسٹرینٹ ہے, ٹیچرز کی کنسٹرینٹ ہے, ہمارے پاس ٹیچرز نہیں ہیں زیادہ, اور اس کے بعد پالیسیز ایسی نہیں ہیں جو جتنے لوگ نکل رہے ہیں ان کو جابز ملیں. تو دیر از آلویز گوئنگ ٹو بی اے پرابلم. سو وی نیڈ ٹو ورک 2 to 3 ends. فیکلٹی ڈیولپمنٹ ویری گڈ دیٹ از ہیپننگ. انٹیک کم کریں, کم بچے ہوں گے, فیکلٹی ان کو زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھائے گی اور ایک کوالٹی کا ہیلتھ کیئر پروفیشنل باہر نکل کے آئے گا, ٹھیک ہے نا. سو آئی پرسنلی فیل کہ اچھا ایک اور چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے اوور ہیئر, گرلز آر کمنگ ان مور اینڈ مور بیکاز گرلز ورک ہارڈ, دے گیٹ گڈ مارکس. تو جو میریٹوکریسی کے لیے آپ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں, بٹ تھنک اباؤٹ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن 10 years ڈاؤن دا لائن. ابھی بھی اس کے ریپرکشنز آنے شروع ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, بیکاز یس دا ویمن جب وہ باہر نکلتی ہیں ان کی چائلڈ بیئرنگ ایج ہے, ان کی فیملی بنانے کی ایج ہے, تو اگر وہ یہ کام کرتی رہیں گی تو پھر وہ کام رہ جائے گا. دونوں امپورٹنٹ ہے نا. سو what I would suggest, what I think in my humble suggestion کہ what they should say is کہ 50-50 لیں, 50% boys 50% girls and have merit in that. See top 50 ادھر آ جائیں, top 50 ادھر آ جائیں. اب so that is you will have a gender balanced healthcare workforce. اس پر سے آپ روتے رہتے ہیں کہ لڑکیاں کام نہیں کرتی ہیں, آپ ان کو فیسلٹیز نہیں فراہم کرتے, آپ ان کو سپورٹ نہیں دیتے ہیں. سو یو نو ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو, دے وانٹ ٹو ورک. وہ آئی ہیں, انہوں نے 5 سال محنت کی ہے, 4 سال 5 سال محنت کی ہے. تو you know things have to work together. So there is no one solution for that. I'm sorry. کیونکہ بہت سارے لوگ تو چاہتے ہیں نا کہ زیادہ سے زیادہ میڈیکل کالج ہوں, زیادہ سیٹس ہوں, تو ہم کیا فائدہ ہے اگر باہر نکلنے کے کریئر گائیڈنس کی ضرورت ہے نا, کریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اگر آپ کو باہر نکلنے کے بعد جاب نہیں مل رہی ہے یا آپ کو پیتھیٹک جاب مل رہی ہے جہاں پر آپ کو دے آر ٹریٹنگ یو ورس دین اے لیبرر, جہاں پہ آپ 36 hours 48 hours کام کر رہے ہیں, آپ کو پینٹ تنخواہ مل رہی ہے, آپ خوش نہیں ہیں اپنی لائف سے. اب بس آپ کوشش کرتے ہیں میں USMLE دے دوں, میں پلیب دے دوں, میں آسٹریلیا کا ایگزام دے دوں اور میں نکل جاؤں یہاں سے. تو وہاں کی زندگی کوئی پھولوں کی بیڈ نہیں ہے. You have to work very hard over there also. It takes about ایک اچھا
अच्छा से मतलब ये कि हाई अर्निंग एस्टैब्लिश्ड मेडिकल एंड डेंटल ग्रेजुएट बनने के लिए कितने साल लगते हैं? 10 भी कम है बेटा। 5 साल आप पढ़ते हो, 4 साल पढ़ते हो, हाउस जॉब करते हो, फेलोशिप पार्ट 1 देते हो, ट्रेनिंग में जाते हो, फेलोशिप पार्ट 2 देते हो, पता नहीं कितनी अटेम्प्ट्स देते हो, फिर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हो, और उसके बाद देयर इज अ होल लॉन्ग लाइन वर्क टू डू. सो वी नीड टू गाइड एंड काउंसिल पीपल कि सिर्फ हेल्थ केयर, अच्छा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में भी ना खाली मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री तो नहीं है ना, फिजियोथेरेपी है, मेडिकल टेक्नोलॉजी, हमें इतनी ज़रूरत है मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की, हमें इतनी ज़रूरत है नर्सेस की. तो व्हाई आरंट वी डेवलपिंग पीपल? एजिंग पॉपुलेशन है, हमारी तरह बूढ़े लोग अब ज़्यादा ज़िंदा रह रहे हैं, तो उनके अपने जीरियाट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, उनकी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है. सो यू नीड ऑल दोज फील्ड्स टू कम अप. सो यू नो आई थिंक देयर इज़ अ नीड टू चेंज पर्सपेक्टिव. एक ज़माना था जब डॉक्टर बहुत ही गॉड प्लेस पे था, अब नहीं है. तो बहुत फर्क है. तो ये ना फिजियोथेरेपिस्ट को मालिशिया कहते हैं और नर्सेस को इज्जत नहीं देते, मतलब एक कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया हुआ है पाकिस्तान में. बनाया हुआ है. देखिए इज्जत सिर्फ देनी नहीं होती, इज्जत लेनी भी होती है. सो यू हैव टू प्रूव दैट यू आर वर्थ the work that you are doing. So there are good physiotherapists who are held very in high acclaim. There are nurses जिन्होंने PhD किया हुआ है, जो change कर रही हैं नर्सिंग के कल्चर को. तो there is देखो एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे पास विजन तो होना चाहिए ना. अगर हमारे पास विजन है तो फिर हम उसके लिए काम करेंगे. विजन ही नहीं है तो फिर हम जो एक ट्रेडिशनल तरीका है मक्खी पे मक्खी मारते जाएंगे. ठीक है, मीडिया को इसमें काम करने की ज़रूरत है. मीडिया कैन वर्क अमेजिंगली टू इम्प्रूव द परसेप्शन ऑफ पीपल. ठीक है, तो मीडिया दिखाए ना, मीडिया ना दिखाए ना नर्सेस को जो आके पूछती हैं कि चादर बदलनी है, हमें नीली चादर देखी है आपने. आई मीन सॉरी, थिंग्स हैव चेंज्ड. आप दिखाएं नर्सेस को, एम्पावरमेंट दिखाएं उनकी. आप फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं इन पोजीशंस. आप अभी भी सिर्फ डॉक्टर और डेंटिस्ट को दिखाते हैं. तो परसेप्शन मीडिया को भी चेंज करना है. तो जो सोसाइटी का परसेप्शन है वो मीडिया से चेंज होगा. उसके बाद हमें अपनी एजुकेशन को बेहतर करना है. सो आई थिंक थिंग्स हैव टू वर्क टुगेदर. नथिंग, न साइलो में कुछ नहीं होता. चलें, बहुत बहुत शुक्रिया. आपसे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला. मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों के बारे में, लेकिन सीखने को बहुत मिला. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. वेलकम. थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड आई एम सो हैप्पी टू सी यंग पीपल going into diverse fields. That is what is required. Thank you.